चंदननगर में चुनावी माहौल हुआ गर्म। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एसडीओ कार्यालय के पास निकला भव्य रोड शो। इस रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने पूरे इलाके को नारों से गुंजायमान कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी मौजूद रहे। उन्होंने रोड शो का नेतृत्व करते हुए जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जय श्री राम के नारों के बीच समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी ही विकास और सुशासन देने में सक्षम है। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। साथ ही वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज किया जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। रोड शो के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन इस रोड शो ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। কেন হবে বলছি আমি হিসাব দিচ্ছি অঙ্কের হিসাব গতবার বলেছিলাম 200 পার আর এবারে বলছি তৃণমূল পগার পার। তৃণমূল এবার পগার পার হবে, বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে পড়বে। ওই কেমন করে হবে ছোট্ট হিসাব মনে রাখবেন। 24 এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে 91টি বিধানসভায় এগিয়ে আছে। 91টি বিধানসভাতে আমরা এগিয়ে আছি আর আমরা 80খানা এমন সিট আছে, 91 বাদ দিয়ে বলছি, কিন্তু 80টা এমন সিট আছে যাতে আমরা পিছিয়ে আছি। 24-এ 74 ভোট, সবথেকে লোয়েস্ট হচ্ছে 74 ভোট, যেখান থেকে তরুণজ্যোতি তিওয়ারি দাঁড়িয়েছে। 74 ভোটে ওটা আমরা পিছিয়ে আছি আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 3000। তাহলে 74 থেকে 3000 কত ভোট বাড়াতে গিয়ে হবে? 3000 এর ভোট আমাদেরকে জিততে গেলে 3000 ভোটে যেখানে পিছিয়ে আছেন সেখানে জিততে গেলে আপনার 1500 ভোট দরকার, 1501 ভোট দরকার, তাই কি না? আর এসআইআর এ কত কাটা গেছে? আজকে সকালের হিসাব বলছে সব মিলিয়ে 91 লক্ষ নাম পুরো সাফ হয়ে গেছে। মৃত ভোটার 24 লক্ষ। তাদের হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইরা ছাপ্পা মারতো, ইন্দ্রনীল সেনের লোকেরা ছাপ্পা মারতো। এবার ছাপ্পা হবে না, এবার জনগণের ধাপ্পা হবে আর সেই ধাপ্পা তৃণমূল কংগ্রেস